Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Parenting Pening yang mana tajuk hari ini adalah pengurusan masa di waktu pandemik. Kita dah memang discusskan tajuk ni secara kasar. Jadi hari ini kita akan lebih fokus kepada soalan-soalan yang diajukan oleh penonton. Yeay. Jadi selalulah tengok Instagram Al-Khadim sebab kadang-kadang kita akan minta soalan daripada kalian and kita akan addresskan those questions here in the slot insya-Allah. Tapi sebelum kita mulakan, kita minta Syekh Hussein untuk bacakan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan saya tambah lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit masa untuk saya terjemahkan maksudnya, di mana yang kita selalu mulakan dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi, khususnya kalau dalam majlis ilmu kita bacalah doa yang ada kaitan dengan ilmu, supaya yang Allah tambah pada kata ilmu yang datangkan manfaat, ya, iaitu ilmu wahyu dan sabda Nabi, bukan pandangan dan pendapat. Dan supaya Allah senantiasa mengurangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan diberkati Allah. Dan supaya Allah jadikan kita umat yang proaktif. Ditambahkan hari ini saya baca doa yang muqallibal qulub, yang Nabi juga galak umatnya membaca, wahai Allah yang memutarbalikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hati kita dalam agama Allah supaya kita istiqamah dan supaya iman kita tidak terus terancam dan terus lemah. Kadang turun, kemudian naik balik. Begitulah harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much, Syekh. So kita cakap pasal iman kejap turun kejap naik, sama juga dengan disiplin kita tentang masa. Ada hari rajin bukan main, pop on time. Ada hari rasa macam oh man, rasa macam letih sikit. Dan benda ni kita terpaksa akui ramai perempuan biasa macam ni sebab ada hari kan kita hormonal kita ni, minta maaf, tapi terpaksa juga cakap memang women we have the macam suddenly tiba-tiba rasa ada mood, kadang-kadang tak ada mood. Dan dalam rumah biasanya kan perempuan yang mak-mak yang biasa menguruskan anak-anak. So soalan ni majoriti daripada ibu-ibu, Syekh. Tak apa ya. So kita pergi kepada soalan pertama. Saya sebagai ibu bekerja sangat sibuk dengan kerja, meeting, perbincangan, deadline kerja, ketat semuanya, perlu bekerja sehingga malam dah hujung minggu. Bagaimana menguruskan masa untuk menyiapkan keluarga dengan makan tengah hari, makan malam, kerja rumah? Saya stres, Syekh. Subhanallah. Silakan, Syekh. Nah, pertama sekali saya suka tadi apa yang moderator Jamal just kata bahawa kaum ibu yang tanya soalan ini, kan? Sedikit saya nak tambah tentang kaum ibu, ya. Kaum ibu ini ada dua peringkat, waktu di Mekah, waktu Madinah. Sehingga Rasulullah pun diingatkan, ya, dan juga dikonfirmkan oleh Umar bin Khattab bahawa kaum ibu wanita Mekah very very quiet, tak banyak tanya. Okay. Wanita di Mekah itu dia ikut arahan, very orang kata obedient, tak banyak soalan. Bila Nabi sahabat semua hijrah ke Madinah, wanita Madinah lain sikit. Kita ni wanita Madinah. Artinya wanita Madinah dia very outspoken. Dia very I would say that active, dia tak malu macam sana. Bukan nak salah. Ya, nak cerita tentang perbezaan, ya. Satu keadaan dan keadaan yang lain. Wanita kita zaman sekarang juga begitu. Dia very active, career woman. Sebab itulah timbul soalan macam tadi. Sebagai seorang ibu, dia banyak kena beri perhatian.
Masak, kena jaga. Anak makan, minum, semua ambil berat. Kerja pun dia buat juga. Yalah, memang yang sebenar begini. Yang dinamakan rumah tangga, it involves both party. You should not burden the husband have feel. Kalau ini soalan dari seorang isteri, saya pun tertanya mana suaminya. Kalau dia ada suami, kalau isteri dah begini, artinya suami sudah gagal. Suami adalah leader. He should know how to organize. Kalau anak dah besar, anak-anak sama membantu. That's how you move on. Ya. Dan kalau isteri dah terlalu sibuk, that is the time suami come in. Itu yang kata wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Allah dah beritahu. Kita masih pening juga. Kenapa saya tak ikut? Kena. Suami by right should lead. Bila isteri boleh buat, alhamdulillah. Bila isteri perlu bantuan, tak payah minta pun. Suami is there already. Syekh, orang selalu dengar contoh yang Rasulullah SAW selalu bantu juga Aisyah radhiyallahu anha dalam kerja-kerja rumah. Like how? Sebab rasanya walaupun kita selalu guna contoh ni, orang tak boleh telan lagi the imagery of how Rasulullah SAW bantu. Artinya apa-apa kerja household ni, nak kemas kah, nak menjahit, nak basuh kah, anything lah. Anything that they need help. Itu yang penting. Kalau you cuba nak bantu benda yang orang dah buat, you tak membantu pula. You orang kata you menyemak ya. Bukan cakap. Artinya you should know when you should come in. Kadang-kadang bantu, tak perlu orang minta. Contohnya lelaki lebih kuat, physically lebih kuat. Kerja-kerja berat, you come in. You should feel, sebab itulah Nabi kata kepada laki-laki, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang lelaki yang paling baik dengan isteri. Isteri yang kena jaga, dah hamil, dia yang hamil seorang-seorang. Lepas tu dia pula kena jaga baby, semua dia nak buat. Basuh pun dia buat, kemas pun dia buat, masak pun dia buat. Tapi alhamdulillah Allah bagi tenaga pada isteri luar biasa. Tapi apa yang patut seorang lelaki buat? Yang lain lah. Nak angkat barang yang berat kah, nak pergi pasar kah, semua kah. Why not you do that? Easier kan, lelaki ni very fast, they can go out and in. Betul. Kita nak gerepakkan tudung pun kan dah banyak token, ya Allah. Letih. Hanya saya nak ingatkan, kalau nak bantu isteri menghadapi suasana begini, kita lelaki tak macam wanita. Kita terima hakikat. Sebab itu wanita kena hati-hati. Maksudnya bila wanita nak suami beli barang ke pasar, kalau kata sayur, you kena bagi tahu berapa. You nak beli 2 bundle kah, berapa bungkus kah. Kalau you nak apa, it's good to go detail. Because laki fitrahnya dia very simple minded. You kata telur, berapa biji you tak sebut. Telur jadi apa? Telur kampung ke? Kita pula buat balik tak kenal lagi. Itu yang kadang suami pun flash kadang-kadang. Jadi wanita, you tahu you punya kekuatan. So kalau you need help, you can tell your husband, talk to him. Discuss. I think that's the keyword. Lah. Dia macam ni, husband ni, dia memang dalam mood membantu sentiasa. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa wife punya expectation. So macam Ustaz cakap tadi, wife ni tinggal nak bagi tahu je apa dia nak. Husband dia terus, okey, tunggu jap, nanti buat. Nak tambah pula. Perempuan pula sebenarnya kadang-kadang tak tahu nak apa. Dia so tak ada titik temu nampak. Pening ni, faham tak? Macam dia nampak tak? Macam sebagai contoh, kita nak suami tolong. Lepas tu bila suami tanya nak tolong apa? Tak payah tolong lah. Jadi dia pun tak tolong. Lepas tu kenapa awak tak pernah tolong? Jadi orang tak faham. Yalah, it's true sometimes. Ramai mengangguk di luar sana. Tapi again, bagaimana kita boleh pening? Bila kita tak ikut panduan agama, lupa kepada permulaan kita berumah tangga.
Kenapa yang Nabi galak kalau orang yang baru kahwin, belum ada pengalaman, the new wed lah, okay. Perlu ada 1 minggu holiday. Itu sunnah itu. Oh, baru nak tanya, sunnah ke Syekh? Honeymoon ni? Memang. menarik. Tapi kita yang gunakan istilah honeymoon. Oh, okey. Artinya 1 minggu itu really just between both of you. To get to know one another. To set the house rule. To you know what you like, what you dislike. Supaya saya buat benda yang taklah nanti you tak suka. You have to express yourself because sebelum ni kita kata kawan is kawan. Yes. Takkan kita nak share everything waktu kawan, malu kan. Saya cerewet. Confirm tak Kami ni suami isteri is time. There's nothing wrong. Islam is very practical. From the beginning, you can share it. Can you get to know each other? Tentu kita 1 minggu takkan tak makan. Bukan puasa. Makan, minum, breakfast sama-sama, lunch sama-sama, nanti tea sama. You know already, sedikit sebanyak, apa yang dia suka. What kind of drink? You get to know already. Dia suka manis kah? Tawar kah? Bukan. You tend to learn because you must be sensitive. That's how you get to know each other. Syekh kena buat perfecting my marriage pula lah. Memang. InsyaAllah coming soon. It's coming. It's coming. Subhanallah. It started from there. Okay. Jadi kalaulah yang sister tadi mengeluh, is because something is not right lah. That means somebody is not playing their role. Semua serah kepada seorang ibu. It is not fair. Kalau suasana masih begitu, again I come back to the basic lah. In life we cannot get everything. Tak boleh dapat semua. Apa yang boleh buatlah. Dan kita cuba perbaiki yang mana kurang. Kalau kita sendiri mampu buat, tak mau minta pertolongan, takut nanti masalah pula. Alhamdulillah. Mana yang kita tak boleh, we must ask for help. That's how you move on. Kadang macam sis bilang kadang isteri pun tak tahu apa nak minta. You should know. Hanya mungkin you takut apa kata suami. Sebab suami tak sepatut juga dia tunggu sangat. Betul. You should know what is your family matter. You know that suasana pandemik lagi, isteri kerja dalam rumah lagi. So this is where the husband come in. Barulah sesuai dengan semangat kata kita satu keluarga. Ya. Dia ada istilah bahasa saya terlupa, dia kata berat sambing, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Jadi that is you see pepatah Melayu pun sudah ada. Islam kata jamaah saja. Dan compliment one another. Itu yang Allah kata wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya. Awliya, helper, protector. So it's good the wife also, kalau you rasa area yang you rasa berat, quickly seek help. Jangan malu. Malu tak kena tempat, then Kita to go to buatkan depression. hati. Betul. Bukan macam kata suami kadang nak bantu, tak tahu apa yang you nak saya bantu. Salah bantu, nanti Tak kena apa. ada masalah pula. So that's why in Islam very simple. Ask. Don't keep quiet. Benda yang you perlu, you have the right to ask. Tapi orang yang sebagai keluarga, bila orang tanya, you jangan marah. Contohlah, kalau suami korang sensitif. If you have brothers, sisters who close by, that's the time you have to seek help already. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. That's why Islam datang. Ajak setiap orang Islam supaya senantiasa bersedia membantu. Kalau anak sudah besar, then it's time for you to discipline the anak yang besar. Also to help the housework lah. Kalau tidak memanglah beban. Again, like I said, we cannot get everything, but don't orang kata abandon everything. Try your best dulu.
which one is more important kita overcome. Mana yang kita perlu backup. Look for backup. Ya. Pernah berlaku zaman Nabi ya, saya suka nak bawa. Fatimah, anak kesayang Nabi. Juga ada anak dengan Ali. Akhirnya dia rasa beban. Overburden, yes. Burden. Ya. Nak masak ini, dia nak minta maid. I Kan? love Kita the tahu story. kan. Dia nak minta maid. Yalah, dia dah penat. Tapi biarlah Rasulullah tengok. Rasul pun nak ajar dia yang lebih baik daripada itu. Because kadang maid pun bukan semesti dia boleh bantu. Pening lagi kadang. Betul. Kena jaga pula. Tak ni dia buat kita lagi sakit. Dia buat benda yang kita tak suruh buat. Jadi akhirnya Nabi ajak dia doa. Kadang-kadang kita di sini artinya kita jangan lupa yang boleh bantu kita kadang boleh bagi tenaga. The spiritnya is Allah. Of course, kalau kita rely on our own capacity, ilmu kita, kekuatan kita, very limit. Tapi bila Allah bantu, lain. Bila Allah dah turunkan dia punya kekuasaannya, everything become light. Yang mana you rasa burden, no more burden. Cara Allah bantu unik. Allah can give you extra energy. The angel also can help you that you tak terasa. Boleh juga buat je. Dulu saya rasa pressure, penat. Tak penat pun. Ataupun Allah hantar orang lain datang membantu. Ataupun Allah buka hati anak-anak pula membantu. So, the help from Allah is unique. So, jangan kita hanya bila nak sesuatu pertolongan, bergantung sangat kepada makhluk. Lupa kepada Khalik, pencipta kita. It depend lah. Kadang-kadang bukan tak boleh pasal kita bila tak tahu organize. Again, it's a time management. Kalau you know how to organize things properly, you nampak macam, boleh. Tapi kalau you orang memang tak organize, benda yang mudah jadi berat. Macam nak angkat barang. Nak angkat barang pun kadang-kadang. Kalau you tahu angkat, benda yang berat boleh jadi ringan. You tak boleh dengan tenaga, gunalah alat lain. Contohnya. Betul? Contohnya kan. Tapi it's up to kita punya life experience and it's very important to seek Allah for help. Seek Allah from help bukan tunggu problem dan nak jatuh baru minta. Not like that. That's why selalu kita minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Why do we want guidance? That is the best thing to do. So don't worry. Kalau Allah nak bantu kita, you dah humble, you ikut panduan, you minta saja. Mungkin ada beradik bantu. Suami pun insya-Allah. Tapi itu suami yang baik. Ada suami yang satu macam pula. Memang jangan suruh dia buat rumah tangga. Dia ini kerana dia fobia, dia kata not my work. Dia ini orang dia ada dia punya pride. Dia kata kerja rumah tangga, dapur anak, masak itu bukan area suami. Ini suami yang tak ikut agama. Ini suami ikut adat. Setengah adat begitu. Aib suruh suami bekerja. Kalau suami bantu, kalau mak dia nampak, ini apa ni? Ini penyakit mertua pula. Sepatutnya mertua pun boleh bantu. There's so many help you can get. But try your best to organize. Kalau masih ada problem, I hope that the sister can follow up with us and let us understand dia punya condition, keadaan yang sebenar. Then we can give her better guideline. Because di situ kita tak lupa, dia tak cerita suami ada ke, ada the in-laws ada ke, bukan. Kadang in-law pun very helpful, tapi dia tunggulah. Kalau tak minta, dia tak mau campur, takut nanti setengah orang tak suka orang lain campur urusan rumah tangga. So all this also ada faktor yang boleh menyebabkan kalau semua kita nak buat, tunggunya kita punya masa terhad dan kita punya tenaga terhad memang tak terurus. So we have to be practical lah.
balik kepada practicality, tengok apa yang kita boleh. Sebab itu agama Islam kadang anak pun sekarang kahwin nak ada keluarga, kadang tak dapat anak. Ada hikmah dia. Semua ada hikmah. You dah bersedia belum? Bila anak satu, responsibility tambah. Betul. Anak dua kali tambah. Kadang setengah orang suka saja, mau banyak, tak terurus. Betul. Punya salah orang. Suami pun satu hal kata, mau baby tapi tak mau jaga. Problem. So everything also we have to organize, discuss, plan. Itu yang Islam suruh kita bermusyawarah, bincang. Which area you need the husband help, or you may ask for in-law help, or children help among ourselves. That's how we move on. Syekh, dekat Al-Khadim boleh kan kalau macam ada mother Saudah ke, ada teenagers ke, ada even fathers ke, kalau sesiapa nak minta tolong counselling ke dengan Al-Khadim ada kan? Tak apa, nanti detail semua kita ada dekat bahagian info kat bawah, okey? Kalau katalah macam saya ada masalah tentang macam mak betul saya, boleh ke saya nak bawa sekali minta Boleh. No problem. boleh tahu. InsyaAllah. We are very open on that. Even non-Muslim came to us. Oh, subhanallah. They came to us, minta awak Islam. Ya, Alhamdulillah, we are memang itu di antara services Al-Qadim offer. Alhamdulillah. For any charge or free? Kita tak pernah charge sesiapa. Ini Alhamdulillah. Ya, selama ini we never charge anybody. Subhanallah. Whoever want to donate, and it's up to them. We are trying to help whoever need our help. Subhanallah. That's why we call ourselves Al-Qadim. Al-Khadim, because servant. To serve. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita teruskan kepada soalan seterusnya sebab tadi kita bercakap tentang macam stress and everything. Allow me to share, kalau share boleh, I would like to share. I had my stress time before, macam with my husband dengan mental disorder and everything. I had my time yang saya rasa betul-betul super stress. And I learn from daripada ceramah, daripada apa yang saya belajar, lepas tu istikharah. I had this macam understanding growing up, kalau kita istikharah ni bila kita nak pilih jodoh. Ahmad ke Abu, Ahmad ke Abu. Lepas tu bila kita dengar ceramah betul-betul, sebenarnya istikharah ni tu minta Allah pilihkan which one is khair. Yang terbaik. Yang terbaik. So macam bila stres ni macam istikharah setiap hari pun sebenarnya tak ada masalah, Syekh kan? Tak ada masalah dan kita tak perlu nak limitkan apa yang choices yang ada sebab might be choices yang terbaik tu tak ada pun dekat dalam plate yang kita minta Allah pilihkan tu kan, subhanallah. Syekh ada apa-apa nak tambah tak tentang, sebab orang ramai nak tahu juga pasal istikharah ni, kalau Syekh boleh share. Actually that reminder dari Nabi adalah mengingatkan umat Islam bagaimana hebat kamu, intelijen kamu mempunyai harta, kekuasaan. We are not perfect. Allah. Yes. Don't forget Him. So, kalau you dah usah-usah, pray istikharah. Supaya whatever you decide is be blessed by Allah. Tujuan itu. Seakan-akan macam kita lah. Kita nak buat sesuatu yang sudah kita buat homework kita. Sebelum kita implement, sebelum kita orang kata apa tu, get into that, is very, very wise. You seek pertama Allah for guidance, because you don't know what's going to happen. Okay. After that, you don't know. Okay. Then you seek some advice from the elders. Allah first and Of course, then the elders. Okay. Why? Because the elders have more experience. Contohnya, you nak menjaga. Cari siapa elder buat perniagaan. You dah buat homework. Sekarang sebelum you nak execute, supaya menjaga ini take time, money, war, so many things. Very wise. You dah solat istikharah, minta Allah tunjuk. Lepas itu, you seek advice from the business people who are good. What do you think? Father ka, mother ka, uncle ka, or another brother. People who are very sincere, they will look into you punya idea. At this point of time, pada pandemic lah, apa yang patut you buat? Kalau you ada mampu, jangan sampai ambil loan, beban lagi. You see, business is not easy, but it's not impossible. But then, but you must know
not to burden yourself. Maybe you have the energy, you have idea, you don't have modal. Then you don't lah ambil loan. Just be happy that you don't have to be orang kata get all the profit you share lah. Istilah datang joint venture, ta'awanu ala birri. Ya ada duit, tapi saya ada idea. Saya ada kemampuan, tapi duit tak ada. Boleh tak kita partner? Di sini datang partnership. Itu kata ta'awanu ala birri itu. Supaya di samping you nak buat business, you tak membebankan sesiapa. Kalau orang itu nampak you ini, you are not ready lah. You macam semangat ada, but you don't have the experience. So he will say, because they need modal, you work first lah, get some experience. So you work dulu lah. And you work and get experience, not just idea. You kerja dengan orang lain, sambil kerja, you dapat pengalaman. Kan? And then you are more ready. So it depends. Istiqarah is to seek Allah's guidance, number one. Ustaz, tambah sikit, macam mana kalau kita sikap kita ni, kita dah buat istikharah, lepas tu kita dah seek advice from elderly, apa semua, then in the end we decide to venture into the business. Okay. Lepas tu bila kita dah decide venture tu, kita punya mindset ni, kata kita dah minta ke Allah, kita minta nasihat dari elderly, maknanya mindset kita tu most probably dia akan berjaya. Okay. But somehow along the way, bisnes kita tak menjadi. So macam mana pula sikap kita untuk menghadapi keadaan ni? Kita orang Islam tak boleh putus asa. Okay. That is the good thing in Islam. Itu yang kata Allah kan. Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah sendiri bagi tahu kepada Nabi supaya ajar kita siapa-siapa yang telah melampau, tersalah, langkah. Ya, kita ingat this investment good. Cuba jam. Atau dah berdosa kita. La taqnatu min rahmatillah. Never give up hope. Okay. Untuk dapat rahmat Allah. Ya, you just have to, orang kata macam seakan-akan cek balik lah. Mana ya? Mungkin timing tak kena. Okay. I understand what kita Yes. punya question. Maksudnya macam because I receive this kind of Correct. comments in my messages. Dia akan cakap, saya dah Bukan tak istikharah. cuba. Kenapa? Maksudnya Masih tak gagal. function ke istikharah tu? Tak betul ke? Macam tu. Dia nak cari blame lah. Ya, dan kadang-kadang Allah itu tak semesti bila you minta solat istiqarah artinya you mesti terus berjaya. Hikmah sebalik itu kita tak tahu. So jangan putus asa. Because there may be something better for you yang you tak nampak. So ini batu loncatan je. Dia answer for Jadi the Allah time nak being latih ni. you. Allah nak you go through all these things so that you're ready for a bigger test. Kalau tidak, you ingat sonok saya, Yalah. masuk je berjaya semua. Nanti you rasa sonok, lepas tu you overconfident, you will buat lagi banyak, pum sekali you collapse. Okay. Jadi macam contoh macam katalah kita bagi contoh mudah apa nak kahwin kita istikharah lepas tu Okey. perkahwinan pun jadi sekali tak terus. sampai 3 tahun cerai. Jadi macam tak valid ke istikharah aku ni macam tu. Ya. Tapi bukan. Because kadang-kadang kalau Allah kata you make jodoh 3 tahun. For the time being, this is the best for you. But, Take it. And then from this you have learned also, lesson learned. Because everything happen for a reason. Tak pernah satu benda yang Allah takdirkan tak ada sebab. Wa ma khalaqta hadza batilan. Allah kata, setiap benda itu ada. Tapi kita kena sabar dan you must get right advice. From the right people, they will show you. Okay, they'll listen lah. Cuba cerita bagaimana permulaannya. Ini sudah buat, jangan buat ini, semua orang istiqarah, buat ini dah buat. Tapi masih gagal. Kita kena selalu positive thinking lah Ustaz. Ya, husnuzon billah. Betul. Sangka baik lah. Tapi you dapat pengajaran. Ya. Actually something bad happen dulu. Macam Allah kata kan. Allah itu yang saya kata. Kita boleh pening-pening ini selalu. Kerana apa? We never use religion as a Benchmark. as a guideline. Guideline. We use feeling, Okay. perasaan. Allah dah kata apa? Kita ada baca ayat ini selalu baca pun. Bukan. Fa innamal usri yusra. Betul. Apa usri yusra? Sesungguhnya kesusahan dulu. Baru datang senang.
baru you rasa nikmat. Kalau terus senang, itu yang kadang-kadang lalai. Wah, akulah. Hebat. Kerana akulah. Aku memang terror lah. Ini datang dah. Ria, ego. Itu ada macam-macam boleh berlaku. I myself have learned through a lot of hardship before. Kadang saya pun tak tahu kenapa. Am I making a mistake? Contohnya bila saya masuk saya Islam tu mudah, bagus. But I'm ready to face problem from my own people who are not yet a Muslim. Because I know I'm going to have that problem. Tapi I don't have that problem. I have problem from Muslim. That is my experience. That caught me by surprise. Fikir je kadang. Betul ke? Dululah. Betul ke pilihan saya tu? Nah. We have that kan macam Ya, that kadang. doubt tu macam betul ke apa aku buat ni? Just a punishment ke for me? Bukan saya nak buat yang tak elok. Tapi why people look at me very negative? Yang sedih bukan dari luar. Dari dalam. Dalam Ustaz. Yeah, there was a time. Tapi Alhamdulillah, because we keep on asking Allah. Only you can guide me, oh Allah, not people. But after going through that experience, the bad experience, rupa-rupanya, kalau I tak pernah alami, saya tak dapat merasai orang lain punya kesusahan. Kerana saya, kalau you punya susah itu, sikit sangatlah. I gone through worse than that. So kadang-kadang sesuatu yang berlaku, kita tak nampak hikmah dia. Okay. Dengan kesabaran, dengan ilmu yang betul. At the end you see Allahu Akbar. Allah give you a lot of wisdom. And these are knowledge you cannot learn from book. Yes. Real life. In a real experience. Then you know how to handle things better in the future. You have that knowledge and experience. So everything happen for a reason. For a Even kita reason. dah cuba, gagal. Jangan kita anggap sudah gagal. No problem. I will try to reflect balik. Area mana saya overlook. Kadang-kadang kita overlook. Kita nampak angle ni okey. Tapi kita lupa angle lain. Rupa-rupa dah buat. Oh, you kena cover ini lagi. Kena menghadapi ini. Kita tak tahu dari awal. Because dunia ini dia punya complexity itu kita tak tahu. Tapi bila we involved, dan rela macam kahwin. Ya, yang Sister Fin kata, waktu kita nak kahwin, happy. Kata ini memang bestnya pilihan aku. Mesti betul punya, kan? Saya dah check lah, rupa pun ada, harta pun ada, semua ada. Tak jadi juga. Tak ready, tapi kita lupa. You know, this is not everything in life. The more important thing is the inner part. When you are contented, sikit pun cukup. Nampak? But when you are not contented, banyak pun tak pernah puas. You see, value tak sama. We don't know, but you must be ready lah. Sebab tu saya selalu didik murid saya. In anything I do, kalau saya nak travel ke, nak haji ke umrah, package kata, you give you the best. Ini the best package. Duit dah belanja begitu banyak, tentu dapat best. Ya, semua 5 star. When come to saya punya tarbiyah, if I'm going to go with them, I'm going to prepare all of you for the worst to come. That's my approach. Because when you are prepared, your mindset is there. And then everything is bonus. Yes. You rasa nikmat. Tapi kalau saya kata, no problem. Everything okay. Sekali tak okay, Sikit je tak okey, terus. kena tembak. You kena pakai dah bulut. Proof punya. Ustaz kata semua okey. Because semua kata okay. Okay. To me, because I don't know what is going to happen. You are here, sini senang kita atur. When you are outside, you don't know. Things can change. Syed, yang ini macam saya dapati ada dekat dalam budaya para sahabat di Arab, kalau macam nak berjual beli, dia akan point out the worst of their product supaya So you know. so you know.
So kalau apa-apa, you jangan salah aku. Hmm. Ya, kalau you nak diskaun, saya bagi diskaun. Bukan contoh. Itu yang ayat Quran sudah ada. Tak boleh pening lagi. Pening juga. Jadi kalau kita baca, bukan tak baca Alam Nashrah. Tapi tak faham. Faham makna saja. Tak dapat menghayati. Kenapa Allah kata innamal usri 2 kali dia ulang. To remind us that this is real. This is important. Dia tekan lagi. Supaya susah baru senang. We never give up. We are humble. We learn. And then we try our best. Kita jangan pula ala kadar tak boleh. You try your best. Never give up. At the end you see yusra. Susah-susah senang. Ini kalau yang senang-senang selalu. Sekali dia susah, dia collapse. Sebab itu cara kita didik anak sekarang. We also masuk. Hati-hati. Kalau you just make them have everything they want. Kita takut. Bila kita tak ada. Who is going to keep on giving them? As long kita ada. But we must prepare them mentally lah. Please. We can expose to them orang susah bagaimana. So that they feel. Tak banyak sikit dia dapatlah pendedahan. That is important. Memang istiqarah penting. Tapi don't think that bila you dah buat begitu berarti mestilah Successful. Jadilah. successful, kemudian all the sparkling color semua okay lah. But you still have to be ready. But always remember, everything happen for a reason. Subhanallah. Alhamdulillah. So let's go to the next question. Ini soalan kami juga yang handle anak ni. Beribadah sambil anak ada kelintang pukang dekat kanan kita. Kadang-kadang kita nak semayang sebab anak-anak dah tak boleh nak keluar, tak boleh ke mana. So bila kita nak mengaji, dia dah tak kacau. Kita nak semayang, dia duduk memanjat. Jadi macam mana Syekh? How to handle situation macam ni? Alhamdulillah, sebagian saya sebut Islam ni indah. Nabi sendiri dah tunjuk. Yes. Contoh, dia semayang, kemudian cucunya datang. Dia tak pernah pukul pun. Dia tak pernah lepas tu marah pun tidak. Dia masih, syaitan, anak syaitan lah. Kadang kita ini kalau tak ada ilmu, marah lah, tak khusyuk lah. Ada kadang-kadang budak-budak kat masjid kan, dia kata zur. All this is a matter of knowledge. Yes. Kalau kita ikut Quran Sunnah dan kita cuba berakhlak dengan Quran Sunnah, insyaAllah, no problem. Itu fitrah anak. Takkan you nak anak itu, you suruh duduk, tak bergerak. Robot. Itu bukan anak. Anak mesti bergerak. Sebab itu Nabi izinkan kalau anak kecil, dukung. Yes. Sampai dukung pun dia suruh. Subhanallah. Can you imagine? Kita tak biasa. Setengah orang suami pula tak bantu. Isteri dah dukung baby 9 bulan, 7 bulan dalam perut. Di luar perut dia pun kena dukung. Bila suami nak dukung? Ini semualah yang kata bantu-membantu. Urusan anak main, that is fitrah dia. Nabi pun tak larang. Tapi Nabi ajar kita pula. Bagaimana nak khusyuk, bukan tak boleh khusyuk. You jangan layan. Tapi you prepare everything supaya tak ada benda yang bahaya. Ada keliling kamu. Kalau tidak, susah hati. You know everything okay. Paling baik ialah kalau orang yang tak semayang jagalah. Yes. Kan? Bantu-bantu. Kalau you tak dapat, maka you yakin. You dah buat apa yang terbaik, you yakin. Anak memang. Mula macam kita cucu dah banyak. Tak pernah kita diganggu. Dia akan datang. Semayang tepi kita. Sekarang you takbir Allahu Akbar, dia pun takbir tapi keluar. Betul. Itulah cucu. Kalau bukan itu, dia bukan budak. Budak memang begitu. Bukan, itu fitrah dia. Dia bukan boleh tunggu itu. Tak apa, kita tahu. Tapi sebab itu, kalau you tahu, you tak akan terganggu oleh anak lagi. Itu fitrah dia. You teruskan ibadat. Katalah kadang anak duduk depan you, cucu you depan. You jangan pergi sujud atas dia.
Gerak sikit. Itulah Islam practical. You can. Kalau kita tahu ada adat semayang yang ikut Nabi, then you have no problem. Yang kita problem pasal kita tak tahu. Tak belajar. Dan lagi pun masa kita sekolah kerja macam cakap kalau lebih 3 gerakan batal. Jadi batal. lagilah orang was-was. Saya kena pergi ke kelas perfect macam mana? That's why we have perfected my solat because esok ya kita nak ada. For the Malay one kan supaya kita tengok bagaimana praktikalnya agama. Di samping beribadat, kita tak mengganggu anak sampai tak boleh dia bergerak. Memang tak boleh kontrol ya, kecuali you ikat lah. Dia ikat dia menangis. Dia menangis lagi bising Ustaz. Lagi sakit hati. Bukan. Jadi telefon teledera. Ayo hati lepas tu you ingat. Lama-lama you see anak pun they know how to behave. Betul. They know how to control. Tapi yang kita takut kita biar. Lepas itu kita kena ingat anak. You know when people praying don't do this, don't do that. We have to remind them. Kalau kita tak remind, they anggap this is the best time. This is the best time for them to play. Sebab kita tak boleh buat apa. You tak boleh buat apa. Bukan. You duduk ya dia nak tarik lah. No, saya pernah tengok dulu murid-murid saya. Ada anak. Oleh kerana kita kurang ingat, kita pula biasa bagi toy ke anak-anak. Bagi pula pedang. Allah. Bukan. Kadang kita ingat main. But you must know this is not the toy yang boleh kita biasakan. But it can cause harm to other. It happened. They complain later on the woman. Waktu you sujud dia datang. Pam-pam taklah kuat sangat. Dia cucuk. It happened. So that's why I say, we as parents also must remember, alert. Apa-apa yang kita nak biar anak main. Dan kalau dia dah buat, kita tahu. After that, we must remind them. And next time, we must simpan lah barang. Supaya dia main tapi permainan yang tidak membahayakan diri dan membahayakan kita. Maknanya Syekh kat sini kan, apa yang nampak kita boleh ambil segala kejadian tu, kita boleh ambil ruang untuk mendidik dia lah, ambil pengajaran pada dia. Apa yang ingat macam apa yang moderator Fin Jamal bercakap lah, dia memang berlaku juga kat my house lah. Dia bila kita solat tu, dia lagi rancak bermain, lagi kuat volume dia. So dia bukannya overnight, bukan sekali dua punya didikan lah, dia repetition banyak-banyak kali. Sampai satu tahap tu bila kita remind dia, kata bila kita solat, you jagalah sikit tak mau bising-bising kan. Lepas tu sampai satu tahap tu, yang si abang ni kata, dia nasihat adik dia, diamlah orang tengah solat tu. So bila kita dengar tu, alhamdulillah seronok pula dengar kan. Betul. Because there's a reminder already. Tapi you istiqamah lah. Pendidikan ini memang perlu berterusan. Jangan sekali tegur, dah kita Expect result kan. tak boleh. Keep on reminding them. Call them to come and stand beside you. They will come because you call them. Tapi you know that they are going to run after that. You jangan tarik dia pula. You jangan cubit dia pula nanti. Tak payah. It's their fitrah. Kita must accept that is the fitrah. But then you remind them again. Then slowly you see they are learning. Then that's how we move on. Dalam tarbiyah, semayang ini ujian banyak. Ini bukan anak, ini anak senang. Yang ujian tanpa anak ini. Lain hujan Yang ni datang daripada luar. Dan ganggu ini. Tiba-tiba semasa teringat restoran. Teringat kawan. Baru angkat takbir time tu, dekat sini rupanya puji. Time tu dia jumpa. Kerana ada pula pepatah orang tua-tua dulu. Kalau you hilang barang, semayang. Oh ya? Pergi semayang. sebab apa? Kerana dia niat semayang. Semayang kerana nak cari barang. Ya, kebetulan kerana you niat begitu, syaitan pun bantu, semayang-semayang teringat. Tutup lagi api kat dalam. Oh, rupanya beg aku tertinggal situ. You see, kadang-kadang niat kita baik, tapi Allah kata, aqimus solat li zikri. Dirikan solat, ingat pada Allah. Tapi kerana orang tua-tua kata, kalau you niat hilang barang, pergi semayang. Nanti Mesti kita ingat terlintas lah.
You see, gangguan itu ada. Ya, tapi kalau anak-anak just make sure their environment is safe, itu penting. Tak ada barang yang bahaya tertinggal, takut. Waktu dia main kita tak ada. We are not there to monitor. Itu saja. Soalan yang biasa berkaitan dengan ibadat sambil ada anak-anak ni yang merisaukan ibu-ibu ataupun bapa-bapa ni biasanya macam kalau kita tengah sembahyang kan from the corner of our eye kita boleh macam nampak anak kita tergerak terpandang ke macam tu sebenarnya itu tak ada masalah Syekh kalau tidak membatalkan solat. Tapi jangan eye jangan contact lah. jangan terlalu. Akhirnya you ingat anak, you tak ingat Allah lagi, dah terputus pula. Dan you kena buat apa yang terbaik dan ingat kalau ada orang dewasa yang lain yang tak sembahyang minta turun tengok-tengok dan you don't entertain. Don't entertain sangat. Tapi jangan ikut sangat mata itu. Macam orang tengok, contohlah, you simpan duit ada poket sini, laki lah. Bukan. Duit RM1 tak apa, 50 sen tak apa. Dia jatuh tak terbang. Yang kalau 50, RM100. Sujud-sujud pun jatuh. Begini. Dia tengok. Tak apa, kusyuk lagi. Nampak tangan. Tak boleh, bukan dia ada berdiri kan. Angin pula datang. Dia pukul, bergerak. Waktu tu kita punya mata pun ikut. Bukan. Apa nak buat? Sudah. Sebab itu semua kena organize. Kalau you nak jaga kusyuk dalam solat, supaya jangan ada barang-barang begitu. Itu yang sekadar duit. Yang lagi bahaya, jatuh nombor ekor keluar. Allah. Baru pergi 4 number beli. Masuk kedai pun kaki kanan. Nak ambil barakat. Ini semua kesalahan. Kesalahan boleh berlaku kerana kejahilan. Dia tak tahu. Dia ingat ustaz dah kata, apa yang you buat, Maulana dan bismillah ada barakat. Itu yang dia pun bismillah juga. Ketika nombor ekor. Akhirnya lupa. Dia simpan di atas. Sujud-sujud pun jatuh. Wow. Banyak gangguan. Tapi Islam, when you have the right knowledge, you know how to organize yourself. Even macam anak-anak. InsyaAllah. No problem. Problem solved. Because you know how to handle. Bila tak ada ilmu, itu dah gangguan banyak. Yang cerita 3 kali gerakan batal, hadis tak ada. Hanya tak galak lah. Tanpa sebab nak bergerak-bergerak. Itu pun tak khusyuk juga. Jadi biar kita gerakkan yang dibenarkan, kita bergerak. Tanpa sebab, janganlah bergerak. Ada adab, or back to adab. So insyaAllah, Allah will help us. When you follow Quran Sunnah, selamat. Ini pasal tak ikut Quran Sunnah. Ikut pandangan pening lagi. Pasal pandangan macam-macam. Akhirnya kita pun dah rigid sangat. Tak boleh nak buat apa. Wah, benda macam-macam boleh buat. Katalah you nampak budak itu, ya nak tiba-tiba nak jatuh lah yang sempat you pegang dia. Pegang. Semayang tak batal. Dia certain gerakan dibenarkan. So kita bila ada our solat course, jangan lupa lah. Supaya kita, walaupun sekali kita ikut, kerana takut kita punya kepahaman kurang. 2 kali, 3 kali, no problem. Kita ada sampai orang 4 kali ikut. Because they need. So kali pertama yang ini tangkap. Kali kedua ada tangkap yang lain. Ini je apa salahnya. You don't lose anything, insyaAllah. That is my input lah. Subhanallah. Thank you so much, Chef, for the untuk 2 soalan kita jawab. Walaupun sekadar 2, tapi banyak sangat kita tackle. Subhanallah. And sekadar selingan sebab untuk kebanyakan kita kalau datang beribadah, kita confuse boleh tak boleh ke apa ke, terutamanya bahagian solat. So apa yang kita boleh cadangkan, follow Instagram Al-Khadim. Akan ada pemberitahuan, nanti ada kelas Perfecting Our Solat, Perfecting My Solat tu. Dia ada dalam sebulan mungkin sekali, 2 kali macam tu kan. Bergilir bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tak apa, follow saja. Dan kita akan buat makluman lah. Jangan lupa untuk subscribe sekali AKY Media. Nanti tahulah information-information terdekat ni, insyaAllah. So sebelum kita tutup majlis hari ini, kita minta share untuk tutupkan dengan doa tasbih kifarah, insyaAllah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta. ilaik. Maknanya saya yakin semua dah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you so much wabarakatuh. everybody. So jangan lupa subscribe to AKY Media dan dapatkan video-video terbaru pada kami semua insya-Allah berkenaan dengan parenting pening. Jangan pening-pening. Bila ada ilmu insya-Allah takkan pening lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.